बनी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय आसनसोल कार बाजार है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में मोबाइल हॉस्पिटल, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, फर्नीचर वर्ल्ड, एससीडी मॉन्टेसरी स्कूल अंडर सीबीएसई बोर्ड। आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। शुक्रवार के दिन भगत सिंह मोड़ के करीब स्थित मीरा इंटरनेशनल होटल में अरविंद भगत पर चली गोली की घटना से पूरे शिल्पांचल में हड़कंप मचा हुआ है। सीआईडी घटना की जांच में जुटी हुई है। वहीं विभिन्न पार्टी के नेता भी राज्य सरकार और पुलिस की ओर से प्रोवाइड की जा रही सिक्योरिटी पर सवाल उठा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से आसनसोल कोर्ट मोड़ से आसनसोल साउथ पीपी तक एक रैली निकाली गई। रैली के बाद सड़क अवरोध कर ज्ञापन सौंपा गया। कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि इससे पहले भी कई हत्या हुई है, लेकिन इतनी जल्दी सीआईडी को इन्वॉल्व नहीं किया गया। इस बार ऐसा हुआ है, इसके पीछे कोई विशेष कारण है। वहीं उन्होंने कहा कि इतनी मुश्किल से कमिश्नरेट गठन करने के बाद भी जब वे अपने पर्पस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए इतनी जल्दी सीआईडी को बुला लिया जा रहा है, तो लोगों के टैक्स पर कमिश्नरेट को रखने की जरूरत ही क्या है। बाप्पा चटर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में कई लोगों की हत्या कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस की ओर से सिर्फ जांच की जा रही है, लेकिन एक भी दोषी को पकड़ा नहीं गया, एक को भी सजा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि यहाँ सुबह से लेकर रात तक पैसा की तौलेबाजी की जाती है। भाजपाइयों ने अरविंद भगत मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग की है। दिलीप घोष, आशा शर्मा, अभिजीत राय सहित अन्य कई भाजपाई खास तौर से इस दौरान उपस्थित थे। पुलिस मंत्री जवाबदार आसनसोल के भोटर आगे अशांत करा हलो केन पुलिस मंत्री जवाबदार मध्य आसनसोल এই ধরনের ঘটনা ঘটলো কেন পুলিশ মন্ত্রী জবাবদার জানেন না কয়েকদিন আগে যে ঘটনা ঘটেছে আমার আসানসোলে একটা হত্যা হয়েছে 7:30টার সময় এইরকম একটা জায়গায়, এরকম একটা পশ এলাকায় এইভাবে দিন দাঁড়ে মানে 7:30টার সময় সন্ধ্যাবেলা ভর সন্ধ্যায় এরকম একটা ঘটনা ঘটলো এবং এখনও পর্যন্ত কাউকে কিনারা হলো না। এবং সবচেয়ে অবাক লাগছে 10 ঘন্টার মধ্যে সিআইডি চলে এলো আর কি। তো কমিশনারেট তৈরি করা হয়েছিল অনেক কষ্ট করে, সেপ্টেম্বরে তৈরি করা হয়েছিল। তখন মানুষকে, আসানসোলের মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য কমিশনারেট তৈরি হয়। তো কমিশনারেট তৈরি করে যদি পারপাস সলভ না হয়, সেই কেস যদি সিআইডিকে সলভ করতে আসতে হয়, তাহলে মাথা ভারী করে কমিশনারেট রাখার দরকার কি? মানুষের ট্যাক্সের পয়সায় এত খরচা বাড়ি, এত গাড়ি, এত আইপিএস, এত অফিস, এগুলো দরকার কি? আমাদের ট্যাক্সের, সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের পয়সায় কমিশনারেট হয়েছে। তো কমিশনারেটের উপর ভরসাই নেই, সিআইডি 10 ঘন্টার মধ্যে করছে। এছাড়া আসানসোলের বুকে এখনও পর্যন্ত যত হত্যা হয়েছে কোনোটাই কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এসে কোনো স্পেশাল এজেন্সি টেক ওভার করেনি। এটা টেক ওভার করছে, এটার মানে এটার মধ্যে কোনো বিশেষ কিছু কারণ আছে, তার জন্য এই ঘটনা ঘটছে। এত তাড়াতাড়ি সিআইডি আসা, এটা কী ব্যাপার? এটাই আমরা দাবি করছি, সিবিআই ইনভেস্টিগেশনের দাবি করছি এবং এই পরিবারটার পাশে আমরা থাকবো। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कराने जो आईनी सहायता जा दरकार हम सब देवो। देखिए, विषय ये है कि आसनसोल में बहुत ही शर्मनाक घटना पिछले 12 साल में घट रही है। हम लोग देखे हैं एक के बाद एक आसनसोल के गिने चुने बहुत बड़े बड़े लोगों की हत्या हो जाती है। इन 12 सालों में तृणमूल कांग्रेस के तरफ से खाली तदंत चल रहा है, लेकिन एक भी दोषी को पकड़ा नहीं गया, एक को भी सज़ा नहीं मिली। वहीं अगर बीजेपी कर्मी कहीं पोस्टर बांधते हुए या सोशल मीडिया में कुछ लिखते हैं तो उनको घर से उठा के अरेस्ट कर लिया जाता है। और यहाँ माननीय मंत्री मलाई घटक के घर के 2 कदम दूर में होटल, उस होटल में शाम को 7:30 बजे 3
आदमी आके हत्या कर देती है। और ऐसे आसनसोल के पौज एरिया में, जिसके ठीक पीछे कमिश्नरेट ऑफिस भी है, उस कमिश्नरेट ऑफिस के पीछे अगर ऐसी घटना घटती है, पूरे पुलिस के माहौल इधर, महकमा इधर बैठा रहता है। सुबह से लेके रात तक ये लोग पैसा का तोलाबाजी करते रहते हैं, कभी हेलमेट चेकिंग के नाम पे, कभी गाड़ी का कागज के नाम पे। और उनके नज़र में ये 3 शूटर कैसे निकल गए, कैसा प्रशासनिक तत्परता है ये, कैसी व्यवस्था है ये, कैसा कमिश्नरेट है ये, इसका सवाल उठाने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये 12 साल में जितने भी भोर को मॉर्निंग वॉक करने गए, उनका हत्या कर दिया गया। वामपंथी नेता थे, उसके बाद एक के बाद एक, मैं कितनी नाम गिनाऊँ, हत्या होती जा रही है। और यहाँ की जो सरकार है ये बोलती है माँ माटी मानुस की सरकार है। ये सिर्फ माँ के गोद को खाली करने का काम कर रही है। और वोट मांगने का समय में इनको माँ माटी याद आती है। और भरे शाम को अगर ऐसी घटना घट जाती है तो यहाँ का कानून मंत्री के उपस्थिति में, कानून मंत्री के घर के सामने में, और पुलिस मंत्री यहाँ चुप है, कानून मंत्री यहाँ चुप है, ये पूरे आसनसोल को शर्मसार करती है। इसका हम लोग तीव्र निंदा ज्ञापन करते हैं। और इस पूरे 12 साल की घटना को हम लोग सीबीआई द्वारा तुरंत की दावी करते हैं। रानीगंज शहर को फिर से महकमा शहर घोषित करने की मांग पर रानीगंज सिटीजन्स फोरम की ओर से आज एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। इस दौरान उपस्थित संगठन के अध्यक्ष रामदुलाल बोस ने कहा कि 1847 से 1906 तक रानीगंज एक महकमा शहर हुआ करता था, लेकिन किन्हीं कारणों से रानीगंज से इस उपाधि को हटा लिया गया। इसी वजह से रानीगंज के विकास की गति मंद पड़ गई है। उन्होंने कहा कि वे लोग इस मांग को पूरा करने के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इसी मांग के साथ आगामी 2 मार्च को रानीगंज सिटीजन्स फोरम के पदाधिकारी राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। संवाददाता सम्मेलन के दौरान अध्यक्ष रामदुलाल बोस के अलावा वर्किंग प्रेसिडेंट गौतम घटक, आरपी खेतान, अरविंद सिंघानिया, के.एन. सिंह खास तौर से उपस्थित थे। বিভক্তিকরণের পর থেকে রানীগঞ্জকে মহকুমা করার দাবি আমরা রানীগঞ্জ সিটিজেন্স ফোরামের পক্ষ থেকে করে আসছি। প্রায় 60 বছর 1847 থেকে 1906 যাবৎ রানীগঞ্জ মহকুমা অর্থাৎ সাব ডিভিশন ছিল। এই প্রাচীন জনপদ যে কারণে মহকুমা শহরের নানান সুবিধে পেয়ে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করে চলেছিল। এই প্রসঙ্গে এই কথা উল্লেখযোগ্য যে যুক্তবঙ্গের পৌরসভাগুলির মধ্যে অন্যতম প্রাচীন 1876 অবশ্য স্মরণীয় রানীগঞ্জের মধ্যে কয়লা শিল্পের প্রথম চেষ্টা ঘটে। এই কারণে এই অঞ্চল এবং সমগ্র ভারত শিল্প সমৃদ্ধ হয়েছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় গঠিত হবার পর রানীগঞ্জ সিটিজেন্স ফোরাম নানাভাবে জেলার পুনর্গঠনে রানীগঞ্জকে মহকুমা শহরের স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেবার জন্যে নানা প্রতিনিধি সংযোজনের মধ্য দিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে সরকারি মহলে এবং নেতৃবৃন্দকে বারবার দ্বারা আসছি। কিন্তু মহকুমা শহরের অবলুপ্তি যে রানীগঞ্জ শহরের এই প্রসঙ্গে জানাই সিটিজেন্স ফোরাম বিগত 28/1 তারিখে রানীগঞ্জের বড় অফিসের মহকুমা শহরের দাবিতে বহু মানুষ এই ধর্না সম্মেলন সামিল হন। 2021-এ মিউনিসিপ্যালিটিকে মর্যাদা দেওয়া অবশ্যই উচিত ছিল এবং এই মিউনিসিপ্যালিটির সেই সম্প্রসারণ ঘটা উচিত ছিল, কিন্তু আমরা সেটা ঘটাতে পারিনি। सर सबसे बड़ी समस्या समाधान दिखता नहीं दिख रहा है। আমি কিন্তু বাংলায় বলবো। बोलूं सर।
আপনি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তুলেছেন যে যানজটে আমরা চেয়েছিলাম আর এখনো চাইছি যে শহর থেকে বাইরে বাস স্ট্যান্ডের মাধ্যমে দূরপাল্লার বাস এবং নিকট পাল্লার বাস সবই না থাকে। কেন হয়নি আমরা জানি না। টোটো को लेकर सर টোটো জন্য অনেক অনেক বেশি হয়ে গেছে। টোটো সংখ্যা বাড়ার জন্য টোটো একদিক থেকে যেমন আমাদের ঘরে वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फ़ोन से बोर, तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। इसके अलावा स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेरांगा, आसनसोल। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव, अपकार गार्डन, नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। बच्चों की पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग एवं एडवांस बनाने के लिए आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अंडर CBSE बोर्ड। 10 से भी ज़्यादा एकड़ में फैले इस स्कूल कैंपस में 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब्स, चिल्ड्रन पार्क सहित और भी कई फैसिलिटीज बच्चों की सुविधा के लिए। अगर आपको तलाश है अपने बच्चे के लिए एक बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल की, तो चले आइए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। हमारे यहाँ एडमिशन अभी जारी है। हमारा पता है बूधा पाइपलाइन रोड, काला
काला झरिया बर्नपुर। अगर आपको तलाश है ऐसे सेकंड हैंड कार की जो हो आपके बजट में और दे आपको हाई परफॉर्मेंस, तो आसनसोल कार बाजार है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा, टोयोटा, फोर्ड जैसी कंपनियों की सेकंड हैंड कारें हमारे यहाँ उपलब्ध है, वो भी फाइनेंस फैसिलिटी के साथ। हमारा पता है NH2 बाईपास शीतला मोड़ ADDA आसनसोल। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। वीरभूम जिला अध्यक्ष व तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल की तबीयत कल अचानक आसनसोल जेल में खराब हो गई, जिसके बाद आज सुबह अनुब्रत मंडल को इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि आगामी 8 मार्च को वापस अनुब्रत मंडल को CBI अदालत में पेश किया जाएगा। কেমন শরীর কেমন কেষ্টদা শরীর কেমন বললাম তো ভালো নাই কতবার বললাম चलो पहले चलो हम कहाँ घुस रहे हैं ये सब छिप रहा है मत घुस শরীর কেমন আছে দাদা? শরীর কেমন লাগছে? শরীর কেমন আছে? শরীর কেমন আছে? দাদা কথা বলুন দাদা, কেমন আছেন? যাবে কোথায়? আগে যান, সাইডে শুনুন রাস্তাটা ক্লিয়ার করুন তো। ওদিকে তো ঢুকে আছে তো মিডিয়া। আরে সরুন আরে মোবাইল কিনে যাবো ভাই আমার চশমাটা আজকে ওদের মিস্টার অনুব্রত মণ্ডলকে আনা হয়েছিল ওনার চেক আপের জন্য, শারীরিক চেক আপের জন্য। তো আমাদের এখানে আমাদের প্রয়োজনীয় যা কিছু করার সেই চেক আপগুলো আমরা করলাম। আমাদের ফিজিশিয়ানকে আমরা দেখিয়েছি, আমাদের সার্জেনকে আমরা দেখিয়েছি। তো আমার ফিজিশিয়ান সার্জেন প্রচণ্ড দক্ষ, তারা এখানে দীর্ঘদিন ধরে আছেন, তারা ভালো করে চেক আপ করে তারা তাদের মতামত দিয়েছেন। তো তাদের কথা অনুযায়ী বর্তমানে ওনার কোনো এমার্জেন্সি ট্রিটমেন্টের দরকার নেই। উনি যা ওষুধ খান, দীর্ঘদিন ধরে খাচ্ছেন, সেই সব ওষুধগুলি কন্টিনিউ করতে বলেছে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ওনাকে এমার্জেন্সিতে আসতে অনুরোধ করা হয়েছে। প্রেশার কত আছে? ওনার বর্তমান প্রেশার হচ্ছে 130/80, বর্তমান পালস হচ্ছে 83, বর্তমান সুগার হচ্ছে র্যান্ডম সুগার CBG 111 মিলিগ্রাম পার DL, আর SpO2 অক্সিজেন স্যাচুরেশন অফ দ্য বডি হচ্ছে 99%। ওজন কত? ওজন হচ্ছে 91 কেজি। 91। ওনার একটা পাইলসের প্রবলেম আছে, সেটা কি নতুন করে? ওনার পাইলসের প্রবলেমটা সার্জেন আমাদের দেখেছেন। ওনার পাইলস আছে, ফিস্টুল আছে, পাইলস অপারেশন হয়ে গেছে PGতে।
তো ফিস্টুলাটা ওনার রাপচার করে গেছে, বলতে ব্যথা ট্যাথা কমে গেছে। সার্জেন যা বললেন, সার্জেন বললেন অ্যাট প্রেজেন্ট কোনো এমার্জেন্সি ইন্টারভেনশন করার দরকার নেই। গতবারের তুলনায় ওজন কমেছে এইটুকু। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। আসানসোলের শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করা হচ্ছে কার সামনে? পুলিশ মন্ত্রী জবাব দিতে হবে, জবাব দিতে হবে। জবাব তোমায় দিতে হবে, জবাব তোমায় দিতে হবে। শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করা হলো কেন? পুলিশ মন্ত্রী জবাব দাও। আসানসোলকে ভোটের আগে অশান্ত করা হলো কেন? পুলিশ মন্ত্রী জবাব দাও। মধ্য আসানসোলে এই ধরনের ঘটনা ঘটলো কেন? পুলিশ মন্ত্রী জবাব দাও। আমরা পৃথিবীর দেখেছি যে এইখানে সন্ত্রাসীরা কোনোভাবেই প্রশাসন থেকে বা বর্তমান সরকারের থেকে ভীত নয়, বরঞ্চ তারা প্রভাবিত, তারা বলা হয়েছিল তাদের থেকে আজকাল করে তাদের থেকে প্রশ্রয় পায়। এই ধরনের ঘটনা যদি উত্তরপ্রদেশে ঘটতো, আমরা জানি 24 ঘন্টার মধ্যে কোনো জঙ্গলে তার গাড়ি উঠে পড়ে থাকতো। কিন্তু এখানে সন্ত্রাসীরা জানে যে এইখানে যদি মার্ডার করা হয় তাহলে তাদেরকে আশ্রয় দেবে এইখানে প্রশাসন, এইখানে আশ্রয় দেয় এইখানে নেতা মন্ত্রীরা, যাদের 100 মিটারের মধ্যে তাদের বাড়ি, সেই বাড়ির সামনে কিভাবে এই ধরনের খুন হয়। আজ 12 বছর ধরে 8 থেকে 10 খানা হেভিওয়েট ব্যবসায়ীকে এইভাবে খুন করে মারা হয়েছে। কিন্তু এইখানে পুলিশ প্রশাসন, এডিপিসি প্রত্যেক দিন দেখা যায় যে অস্ত্র কারখানা ধরা পড়ছে এবং সেটা তাদেরকে বাবা দেওয়ার মতন ভাবে সোশ্যাল মিডিয়াকে পোস্ট করে। কিন্তু घेराव करने की जरूरत हासिल क्यों पड़ा? आप सब देख रहे हैं किस तरह आसनसोल का कानून व्यवस्था चरमरा गया। कानून व्यवस्था की दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, उसे पुलिस नहीं देख रही, यहाँ के मंत्री नहीं देख रहे हैं। लेकिन जब हमारा भारतीय जनता पार्टी या कोई धार्मिक स्थान होता है, अगर वहाँ कुछ घटना लगती है तो हमारे कर्मियों को जेल में डाल दिया जाता है। अभी हमारे कर्मी जेल से छूटे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ के पुलिस प्रशासन, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्री को कि सब भेदभाव क्यों? जब मैं हमारे कर्मी जेल में थे तब जब मैं मिलने गई तो मैंने देखा उनके आंखों में क्या था। तो मैं कविता के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि 2 लड़की पास में थी जो खामोश आंखें नम थी। 2 लड़के पास में थे जो खामोश आंखें नम थी। चीख चीख के कह रही थी कि बिजली लेते कैसी हो, मुझे फंसाया गया है, बदले के भावने से सलाखों के पीछे लाया गया है। मैंने भी अपने भाइयों से वादा किया था, पहले तो यहाँ से तुझे निकालूंगी और परसों इस घास लेको इस अन्याय को जड़ से मिटाऊंगी। দেখলাম দুজন মুখে মুখোশ পরে সন্ধ্যে বেলায় যখন আসানসোলের মানুষ একটু সন্ধ্যেবেলায় ঘুরতে বেরোয় নিজের পরিবার আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে বাইরে সারা দিনের ক্লান্তিকে দূর করতে আসানসোলের কোনো একটা হোটেলে নিজেদের রসনাই তৃপ্তি করতে পৌঁছায়। এই অবস্থাতে আমরা দেখলাম কি হলো ঠিক সেই সময় দেখলাম সেই মুখোশধারী নির্ভীক দুজন ঢুকলো, ঢুকে সেই ব্যবসায়ীকে অনবরত গুলি করে যতক্ষণ পর্যন্ত না নিশ্চিত করলো তিনি মারা গেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত গুলি করে সেখান থেকে বহাল তবিয়েতে বেরিয়ে গেল। লজ্জা হয়। কোন আসানসোলে বসবাস করছি? এটা কি সেই আসানসোল যে আসানসোলকে কলকাতার পরবর্তী শিল্পনগর হিসাবে পরিচিতি আছে? আপনারা জানেন কয়েকদিন আগে যে ঘটনা ঘটেছে আমাদের পুলিশ প্রশাসনের নাকের ডগায় এখানে আইন মন্ত্রীর ঘরের সামনে এখানে একটা এরকম ব্যস্ত মোড় এবং এত পথ ওই আফতার গার্ডেন একটা খুব আসানসোলের একটা খুব
বিশেষ একটা জায়গা যেখানে খুব এক্সিকিউটিভ খুব বুদ্ধিজীবী মানুষজন থাকে, সেইখানে এইরকম একদম সন্ধ্যা 7:30টার সময় এইরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল। দেখুন গোটা পশ্চিমবঙ্গে যেটা চলছে, ওই দিনই আমরা দেখেছি আরো বিভিন্ন জায়গায়, পশ্চিমবঙ্গের আরো জায়গায় গোয়ালপুকুরে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। পরের দিন আমরা দেখলাম ভাটপাড়াতে এরকম একটা ঘটনা ঘটলো, কালকে বিষ্ণুপুরে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যেক জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের মানুষজন তৃণমূল কংগ্রেসের মানুষকে মানুষ। আসানসোল এটার বাইরে না। এই যে হত্যা হয়েছে, এই যে ভদ্রলোক মিস্টার ভগত, আমরা জানি কান পাতলে শোনা যায় যে আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়েছিল। তো এই কলা গাছ আঙুল ফুলে যাদের বদান্যতায় এই কলা গাছ তৈরি হলো, তাদের দ্বারাই কি কলা গাছটা কাটা হলো? এর জন্যই কি 10 ঘন্টার মধ্যে সিআইডি চলে এলো, স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি? আসানসোল কমিশনের সেপ্টেম্বর মাসে 2011-তে তৈরি হয়েছিল। কেন তৈরি হয়েছিল? আসানসোলের মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। যদি আসানসোলের মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য কমিশনারেট তৈরি হয়েছিল, কমিশনারেট তৈরি হওয়ার পর থেকে আমরা কি দেখেছি? দুর্গাপুরে এই পুলিশ প্রশাসনের কর্তা, মহিলা কর্তা, তার বাড়িতে ডাকাতি হয়ে যায়, তার মা বাবাকে হত্যা করা হয়, তার কিনারা হয়নি। দুর্গাপুরে এক পোস্টমাস্টারের হত্যা হয়, তার কিনারা করা হয়নি। আসানসোলের মুখে, বানপুরের মুখে এক পরের পর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের হত্যা হয়, কোনো কিনারা হয়নি। আজকেও কিন্তু এই ঘটনা ঘটেছে, এবং হঠাৎ করে কোনো জায়গায় কিন্তু 10 ঘন্টার মধ্যে সিআইডি আসেনি। আজ কি দেখলাম 10 ঘন্টার মধ্যে সিআইডি চলে এলো। তো কমিশনারেট দরকার কি? কমিশনারেটের উপর যদি অনাস্থা, তাহলে উঠে দিন। মানুষের ট্যাক্সের পয়সায় খরচা করে এই কমিশনারেট রেখেছেন মাথা ভারী করা প্রশাসন, বড় বড় নাম, 10টা আইপিএস, বড় বড় গাড়ি, এত খরচ। এই খরচ তো ট্যাক্সের পয়সায় আসে। যদি কমিশনারেট করে তাদের উপর ভরসা নেই, তাহলে দরকার কি কমিশনারেট রাখা? জেলা পুলিশ ঠিক ছিল। আমাদের মনে হয় এই যে সিআইডি এই যে এসছে না, এটা হয়তো একটা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে এসছে। আমরা চাই প্রকৃত দোষী বেরো, যারা করেছে, যারা সত্যি ইনভলভ, তারা বেরো। আমরা দেখেছি এই স্পেশাল এজেন্সি লাস্ট 3-4 মাস ধরে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কলিয়ারিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষ কে কি করবে সেটা ঠিক করে বেড়াচ্ছে, তারা ইনভেস্টিগেশন করছে। খুব ভালো, আমরা এটা চাইছি সঠিক লোক যেন বেরোয়, এর পেছনে কি আছে সেটা যেন বেরোয়। অনেক কান পাতলে অনেক কিছু শোনা যায়। আমরা জানবো এই হোটেলগুলোতে কর্পোরেশন ইলেকশনের আগের দিন সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা রাখা হয়েছিল। এই তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরা রেখেছিল এই হোটেলগুলোতে সশস্ত্র দুষ্কৃতী। আমরা ধরেছিলাম তাদেরকে সবাইকে, মনে আছে আপনাদের? এখানে যারা সাংবাদিক বন্ধুরা রয়েছেন, আপনারা মনে আছে? আমরা করেছিলাম সেই সময়। কিন্তু আজ দেখুন ওই জিনিসই গেল, সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা এসে ওখানে মারলো। আরে ভাই, আপনারা যদি রাখেন ওই লোকই তো মারবে। এই সমস্ত দেখুন তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের পরপর মারছে, কারোর কন্ট্রোল নেই, পার্টি নাই, কারোর কন্ট্রোল নেই। তো আমি বলবো, আমি চাইবো এই যে হত্যা হয়েছে এটা সিবিআই ইনভেস্টিগেশন হোক। ওই পরিবারকে বলবো আপনারা সিবিআই ইনভেস্টিগেশনের জন্য যা যা করণীয় আপনারা করুন, আইনি সহায়তা যা লাগে ভারতীয় জনতা পার্টি দেবে, যাতে এই কেসের সত্যটা উদ্ঘাটন হয়। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।